Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Di daw tan ang magtinguha sa mga butang kaayuhan sa atong pamilya. Pero usahay, sa kadaghan sa mga butang nga angay kabalakan, wa ta makaamgong nga ang oras nga angay alang nila. Kuwang na. Ikaw, giunsa nimo pagbalanse ang imong oras sa trabaho ug para sa imong pamilya? Hello mga suki namong kapuso ug kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi bayatong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Donato nga giuluhan taog Ilugay. Dear Papa Cholo, malipayong adlaw kanimo ug sa tanan nga naminaw karon. Tungod kay tiguang nako ang pagpamati sa imong programa usa sa akong mga hilig. Mao nga nakahuna-huna ko nga magsuwat aron ipaambit ang akong storya. Ako di ay si Donato, negosyante nga buy and sell. Sa 65 anyos nako karon ug ang akong asawa nga si Miana ug ako kapina sa 40 ka tuig nga minyo. Dagan ko gisudlan nga negosyo. Kaniadto kay na ako'y bugasan. Sa sunod, namasada ko og kaugalingong tricycle. Hangtod nga nasud ko sa pyramid scheme nga maoy hinungdan nga nawa ang akong mga negosyo, Papa Cholo. Pero bisan pa sa kapakyasan, nagsugod ko pag-usab. Niadtong panahona, nag-buy and sell nako og mga sinina. Ug didto midako ang among negosyo sa akong asawa. Bisan pa sa among kakapoy ug kalisod, mapasigarbuhon ko nga nakahuman sa pagtuon ang tanan namong mga anak. Ate Charel? Unsay nahitabo ni Mama? Gitaw ko ni Kuya mong midali din kog anhi sa ospital. Wala si Mama. Wala siya, Kervin. Unsa? Unsay nahitabo? Nagkasultihan ay pagaling niyang pagabuntag? Kuya Regan, tinuod ba ang gisulti ni ate? Oh, ang Dr. Bigon nga massive heart attack daw ang nahitabo. Si Papa, asa man siya? Ha? Asa pa? Dito asa yung tindahan. Maura na importante para niya. O, unsa? Uy, kauban si Mama sa bahay niyang giatake siya. Kung sa'yo palang unta siyang nada sa ospital, kauban pa unta na to siya, Karol. Kaya lang inyong mama. Kung saan ito mo. Miabot ka pa. Ganong karon ka lang miabot. Di inasam ka. Dito ko sa merkado. Busy ko, mao nga, nalit po na ako sa pagtubag ang tawag ni mo, Jazz. O sa may nitabo, sultihin ko mga anak. Murag mubuto na akong dugas ka kulba. Kervin? Wa na si Mama. Gibihaan na ni Mama pa. Dili. Kervin, di na may kumedya, ha? Nagtuo kang nag-joke, Rami. Husto niya mong nadungog. Wa na si Mama pa. Yataki sa kasing-kasing. Dili unta na mo makita ang nagbuyon sa sahog kung may kauban ng sumamas bahay. Kung naalang unta ka pa, unta na ay midanya na sa ospital. Anak, nga ba ingon man niya na imong sinultihan? Nga nung murag gibasol ko nyo sa pagkawasan yung inahan. O ganong di man. Asa ka? Wa kasi ang kiliran. Kanunay kang wa. Sayon ka ba? Nagipagutahan namin sa doktor ka ganiha kung buwag na ba mo sa mama? Doon kay wa ka? Mga anak,
Nanginabuhi ko. Maugyod pulos na lang ka trabaho. Negosyo. Pa, ayaw mo ang kalibutan ng negosyo kay may pamilya sa... Kung naa palang unta ka pa, kauban niya. Dili unta mamatay si mama. Kung naa ka palang unta, buhay pa unta si mama hangtod karon. Pa, sa tibuok na mong kinabuhi, ganun na may mangutaya kung nasa ka. Sa tanang mga pangitabo, wa ka! Wa ko mahibaw mahitabo ni anak. Huwag ka mahibaw? O gano'n man ka mahibaw pa, ha? Pa? Oh! Unsa? Ganun bihilo man ka? Samtang nagunaw na kastubag. Adto na mo sa mama. Ug kung mahimo, ayaw una pagsunod na mo. Papa Cholo ang wa na ko pagdakang miyana sa ospital, maoy hinungdan sa hingpit nga pagkaguba sa relasyon sa akong mga anak. Ug wa ko magtuo nga halos tibuok nilang kinabuhi. Nagtigom sila sa ilang kalagot diri nako. Si Miana wa gyud maghisgot ni ana. Ang akong asawa buhutan kayo og masinabuton. Ang kanunay lang niyang gisulti nako mao ang iyang pagpasalamat sa akong suporta sa mga bata. Kanunay sab ko niyang sultihan nga mopahuway kay gusto man silang makig-uban nako. Gibaliwaan ako ang tanan nga gisulti ni Miana nako. Bisag birthday nila, magkuyog ra sila pag naa ako sa bahay. Pero kasagaran, sila ra ang magkuyog. Sa akong gusto nga maayo ang among kinabuhi, wa ko kabantay nga wa na ko'y oras nila kay ang tanan na akong atensyon na ana sa pagpanginabuhi. Gusto man ko makigsuod nila pag-usab, wa ko kay baw, unsaon og asa magsugod Papa Cholo. Papa Cholo, usa ka tuig na mi sa akong mga anak nga wa magkastorya. Until naka-decide ko nga mastorya sila matag usa. Nakahuna-huna ko nga una kong magigstorya kang Kervin. Nalipay kay ko dihang nisugot siya. Pero wa ko magdahom kay ang pagtugot lang niya nga makigstorya nako halos imposible, Papa Cholo. Anak, salamat ha. Misugot kang muanhi ko sa mong apartment. Di ba ka bang dili na ko kagustuhan? Asawa ko lang ang dili gusto ini. Kung dili tungod niya, di ko masugot nga mag-istorya ko ribo. Pero, iya lang kong i-convincer. Ano po bang kinahanglan pa mang kumbensyon ka, anak? Seryoso ka na yung pangutana? Naibaw ko. Wa pa ko ni mo mapasaylo sa kamatayon sa inyong inahan. Maayo. Maayo kinahibaw ka. Pero anak, amahan pagyapon ko nimo. Bisan, kung gusto ko niyong kalimtan o ilubong ang kagahapon, dili mo ikalimot ang Kung mianhi ka lang ar magdrama ka, mahimo ka na mo biya. Wa ko mahibaw kung saan tamong sa pagkiksulti. Tanan nga akong isulti, dili mo makauyon. Ayaw sabtahon kong ingnan nyo ni Ana, oy nga gusto lang ko niyong kalimtan. Mao na sakit. Nagtuo ka. Nga nakalimot na minimo. Pero ang tinuod, kami ang imong ikalimtan. Unsa? Nakalimtan ta mo? Ano ba nakaingon ka man ni Ana? Halos tibuok kong kinabuhi nagtrabaho ko aros pagsuportan ninyo. O sige, pangutan ako nuko. Diin mo mo ngayog para sa iyong tuition. Mao na. Nagtuo ka nga kwarta rang imong gikinahanglan ar mahimo kang amahan. Kung mo ingon ka nga nagtrabaho ka sa tibuok timong kinabuhi, gigamit uta nimo ang imong oras. Makapahuwag ka kadiyot. Og makagahin ka bisan gamay nga oras alang namo. Pero unsa, ha? Unsa imong gibuhat? Nagkasulti ka lang na tungod kay wakas komposisyon ka ni Ato, Kervin. Dili na. Dili na kinalang ibutang ko ang akong kaugalingon sa imong posisyon. Aron ipakita nimo kung unsang imong pagkuwang diri namo. Nako! Labi na sa imong mga pagkuwang kang mama.
Kung mahimo palang pikason ko akong lawas. Gibuhat ko na unta kini Dili na kinanglan pa. Imagine, among amahan. Halos dili na kauban sa kwarto sa among inahan. Tungod kay busy ka. Halos tanan nimong oras tuwa ka magpuyo sa imong tindahan. Kay Kapoy. Ngano? Oh, kanunay. O ngano? Kapoy bang makita mi? Kapoy ba nga gusto lang namong mangaon o ba nimo? Wa mi laing gusto. Kung dili ikaw uban lang ka namo. Anak, kung mabalik palang unta na ako ang panahon. Kung mabalik man, hinaot dili lang unta ikaw ang amay mo namong amahan. Anak, sobra naman kayo ka. Ayaw ko sultiho sa mga na tungod kay. Dili mawa sa kung nauna. Kung unsang paagihang namatay si mama. Sa saog pa. Sa saog. Kanang imo negosyo lang ang pirmin mong ipasangin. Gipilit imo kunuhay ang pagkatiban sa imo negosyo. Wala tayo agay pang istoryahan. Lakaw na. Sa dili pa hingpit ka mawa ang gamayng respetong nahibilin nako. Human sa mong panagstorya ni Kervin Papa Cholo, murag di na ako gusto makigstorya pa sa uban na akong mga anak. Pero natinga ko kay nakadawat kog message gikan ni Regan nga makikita og magstorya mi. Wa ko kay bawo unsa akong buhato ni adto. Kay sa tanan akong mga anak, siya ang pinakaisog. So ga-expect ko nga di gihapon maayo ang sangputan sa among storya. Tuod ay Papa Cholo, naanasab ko'y kapuyo nga taguon lang nato sa ngan nga Neri. Mangod siya og edad kaysa sa akong kamanghurang anak. Ug gani, siya ang nagtabang na kog suwat ining akong storya karon. Nana siya'y anak sa pagkadaga ug plano na akong i-adapt kini legally aron may kauban ko sa kinabuhi. Nasayod si Neri sa among wa pagsinabtanay sa akong mga anak. Ug atong adlaw nga magkita nami ni Regan, nagtuo ko nga siya lang ang magpakita. Pero nasyako kay naa ang uban kong mga anak. Donato, sige na. Istoryahin ang imong mga anak. Naibaw ko kung sa sangputan ining tanan. Huwag ka makailas sa akong mga anak, Neri. Mga anak mo gihapon sila, Donato. Pakikistoryahin sila. Ug sabta sila. Pero sila ang wa mo sabot na ako. Basin pa magkasinabot na muron. Mao sige na. Okay. Sige. Tumuduga lang ni mo, Neri. Buhaton ko na. Oh, mga anak, isurprise ko ninyo. Niyaday mong tanan? Wa si Jazz. Gikuyo na ko sila pa. Wala makuban si Jazz kay nasakit ang iyang anak. Way problema. Mas gikinahanglan sa akong apo si Jazz. Kumusta ka? Okay ra ko din eh. Pa, curious lang ko. Ha? Ngano? Kay halos tanan kong igsuon nakikistorya kanila. Ngano wa ka makisulti nako? Ako ang imong eldest, di ba? Unsa ba inyong gianhi din eh? Nianhi ba mo aron mga saba nako? Ug ipakita nako kung unsa ko kaway pus nga maha? Oh, dili man. Gusto lang ng mga pahinumduman ka. Mardalimot na ka. Pero, nagtuon na lami kay nagkatiguang ka na. Mao nga, gisabot ka na mo. Sa unsa ba? Wa man ko pagbilin og last will si mama.
Last will? Oh. Si mama wa maghimo og last will. Mao nga ang tanan niyang kabtangan napunta nimo. Natural lang. Kay bana ko niya. Bright sab ka no? Kay nahibaw ka mapunta gyud nimo ang tanan? Yun. Wa ko makayos tabas imong dila, Rican. Diretso na kanamo. Pero ako una musulti kay kamagwangan man ko. Gusto na mo nga maghimo ka og last will and testament. O para sa unsa? Para masayod mo? Kung asa mapunta nga ako makabtangan? Natural. Kami imong mga anak, di ba? Kadiyo. Pa. Karon nga ikaw na lang ang buhi. Gusto na mo masiguro nga ang tanan nimong kwarta o kaptangan mapunta na mo. Unsa may buot nimo ipasabot? Kadiyot. Buhay pa man ko. Dili pa man ko mamatay. Kung magkasulti ka, Naami katungod sa tanan nimong kabtangan. naibaw ko. Pero, anong nakahuna-huna man mo karon nga maghimo og last will and testament? Nagtuo mo nga dili ta mo pahatan? Ngano man pa? Makasiguro kaming buhaton na nimo namo. Dili pa ko mamatay. Tiguan ka na pa. Kung nakalimot ka na mo sa pipila ka tuig, human mamatay si mama. Dili mi sigurado kung kami pabaghihapon ang imong binlan. Kay ngano man, ha? Ngano? Kay kahibaw nami. Kay bawo nami nga naa na kay kapuyo. O plano kang sagupon legally ang anak si mong babae. Dili ko lang siya babae. Giisip ko siyang akong asawa. Wow! Maayo di ay kay kaniya, no? Unta, ingon ana sab ka ni mama kaniadto. Ug katawanan. Kay gusto pa nimong mo-adapt og usa ka tawo nga dili nimo paryente. Nga naaman unta kay mga anak. Oo, na ako'y mga anak. Mga anak nga gahi kayog mga kasing-kasing. Gahi og balatian. Og gipiling talikdan ang ilang amahan. Wa ko magtuo nga mabuhat to nila nako, Papa Cholo. Buhi pa ko og kusgan. Pero murag gusto na nila nga mawa ko. Ug kung mawa na ako, gusto nila nga masiguro nga ang tanan nga akong gitrabahuan maadto nila. Gusto nila nga nganlan ako ang mga negosyo nga akong mabiyaan o siguroon nga sila ra ang makadawat sa tanan. Sa una, nakonsensya ko sa akong nabuhat nila. Kipasagdan ako sila nga muhatag og masakit nga mga pong nako. Kalmado ko nga gidawat sila kay abi nako maminusan ang ilang kalagot nako. Apan sa dihang nagpakita sila interes sa akong mapanunod, kalit nga nausab ang akong panglantaw sa akong mga anak. Kung di ko maayo nga amahan, di usab sila maayong anak. Wa sila nagparamdam nako sa daghang tuig nga kami ni Mia na lang ang nag-uban. Kung buhi pa lang siya, di siya mutugot nga ang among mga anak mag-abusar nako. Di ko niya tugutan nga insultuhon ug himuon nga kwartara ang akong bili sa among pamilya. Mga anak, kapila na ko mga ipasaylo ninyo. Kapila na ko mo tries pag-negotiate. Pero permi ko ninyong gipalayo. Kay wa na mo mabating imong kasinsiridad. Ano bang ingon na mo na nga rin ako? Gahi kayo ng mga kasing-kasing. Murabag ihimo ko ninyong kriminal. Dili ako nagpatay sa inyong inahan. Pero ang inyong gibuhat na ako, lupig pa'y gisintensyahan ko yung stibok nga kinabuhing pagkabilanggo. Mipalayo mo na ako, gusto ko niyong kalimtan. Unya karon, mubalik mo? Para lang ipakita na ako nga namoy katungod sa kong kwarta. Tinuod man sab. Kami ang dunay katungod sa imong kwarta. Di ba kami ang rason nga no nagsigi kag pangitag kwarta?
Dako pa kag utang namo pa. Kay nawagtangan kag panahon tungod sa sige nimong negosyo. Grabe mo batasan. Gitaro man ta mo sa pagpadako ni Miana, pero karon mao ninyong gipakita nako. Pues, maski pa matudan lang ninyo, nga dili mo ang pinlan bisan unsa sa akong kabtangan. O kinsa may imong binlan pa? Imong kapuyo? Ang imong sinagop o ang imong gipalamoy ni disbay? Bastos ka! Ayaw insulto si Nire. Dili siya paras niyong naong og sapi. Ngano? Sa imong katiguang nagtuo kang dunay tinuod nga mahigugma nimo pa? Uy, pag matataon pa, uy! Ang imong kapuyo manghod ra kay ni Kervin. O kung mawa ka, mangita din ni kapuli. Sakto si Charil pa. Gibahal ka lang sa pagkakaroon kay naa pa man kay kwarta. Dili na kinala mo pasabot pa ko ninyo. Nagtrabaho ko pag-ayo alang sa tanan nga naan ako karon. Maong ako'y mo desisyon kung kinsa o asa na ko gastuhon ang akong kwarta. Musa pamahawa mo. Dili mo pahawa diri pa. Hangtod di ka mo sugot sa gusto na mong mahitabo. Kung gusto kang ihatag nilang imong kwarta, sige. Mao yun, mi. Pero, ang tanang negosyo nga imong gitukod nga mao'y hinungdan nga nawagtangan kag panahon namo, dapat naa namo na. Sakto si kuya. Yun na. Nakadungog mo siyang ipanulti. Nagpailala na kung unsa mo kakog. Ayaw may panihaan mo pa. Gihatag na ko ang tanan para ninyo. Maong wa na mo'y makuha gikan ako. Dili mi masugot. Magkuha mi abogado. Kung wa gyud kay ikahatag na mo pa. Samarang ni angkon ka nga ikay sad-an sa pagkamatay ni mama. Oo, sige, sige. Saan ako. Kung maunay makatabang o makatugmog mayo panahon sa kagabiyon. Sige. Gidawat naman sa nako ba nga gusto ko niyong kalimtan? Pero klaruhon ko lang ninyo. Dili ninyo makuha ang inyong gusto. Sa inyong batasan? Why bisan kinsan yung mga igso na makapanunod sa kumakaptangan? Why bisan usan ninyo? Human ato nga tinubagay sa akong mga anak, Papa Cholo. Wa ko magdahom nga tinud-on nila ang bahin sa pagkuha og abogado. Wa ko kibaw unsay mahitabo, Papa Cholo. Wa na ko makaila nila. Kung pwede lang, ako na lang unta ang nawa para di na maglisod ang among pamilya. Gusto lang nako nga tibuok mi og mabawi ang akong mga pagkuwang nila. Pero lahi ang gusto sa akong mga anak. Papa Cholo, mangayo unta kog tambag sa mga naminaw karon kung unsay angay na akong buhaton. Mura kog mauwaw tungod sa mga problema nga ako nasinati sa among pamilya. Mao na lang ni ang katapusan sa akong storya, Papa Cholo. Daghang salamat kaninyo og sa Barangay Love Story sa pag-share sa akong story. God bless and more power sa Barangay RT. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Donato. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, og salamat.